عليكم. اليوم جبت لكم موضوع اختبار لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي تاع الفصل الأول. نبداو نقراو النص كيف ونجاوبوا على الأسئلة au fur et à mesure. Bon, le texte parle du dauphin. هنا voilà le titre du texte, c'est le dauphin. Le dauphin n'est pas un poisson. Comme le chien et le chat, c'est un mammifère qui allaite ses bébés. La seule différence, c'est qu'il vit dans l'eau et que son corps n'est pas couvert de poils. Le petit trou qui se trouve au-dessus de sa tête est une narine. C'est là qu'il respire. C'est un animal très intelligent et sociable. Si l'un des membres de son groupe a un problème, il l'aide. Il est même déjà arrivé qu'un dauphin sauve des hommes en mer. Bon, نجوزو للأسئلة. السؤال الأول هنا عندنا le dauphin vit dans la forêt, la mer, l'aquarium. هنا التلميذ راح يختار واحد من هاد الأجوبة. la forêt عندنا الغابة، la mer في البحر أو في l'aquarium. هنا عندنا أكيد أنه لو دوفان في دون لا مير، ما كاش تلميذ ما يعرفش بلي لو دوفان يعيش في البحر، وبالتالي هنا رايح يسطر ولا يدور على لا مير. بيان، نجوزو دوكا السؤال الثاني. ريبون با فري او فو، نجاوب بصحيح أم خطأ. لو دوفان est un poisson. نرجع للنص ونشوف اسكو لو دوفان est un poisson ou pas. نقرا الجملة الأولى هاي واضحة قدامنا. Le dauphin n'est pas un poisson. Comme le chien et le chat, c'est un mammifère. Donc هنا نرجع للسؤال. Le dauphin est un poisson. نكتب faux. Là je vais mettre faux. نروحو للسؤال الآخر. La phrase الأخرى. Le dauphin est un mammifère. Voilà la réponse dans le texte. هنا قالوا لنا بلي le dauphin n'est pas un poisson. هو مثل le chien, comme le chien et le chat, c'est un mammifère. Il allait ses bébés. Donc le dauphin, oui, est un mammifère. On répond là par vrai. Nous allons mettre vrai. سؤال الثالث. Relève du texte deux adjectifs qualificatifs. Relève معناها استخرج. لازم نفهموا مليح لي كونسيني والتلاميذ يفهموا مليح السؤال باش هكذا يسهل عليهم الجواب. Relève du texte deux adjectifs qualificatifs. L'adjectif هو الصفة. L'adjectif هو الصفة. قريتوها في العربية كيما في فرونسي سي لا ميم شوز. استخرج من النص نستخرجوا deux adjectifs. نعاودو نرجعوا للنص ونحوسوا. نروحوا لو دوزيام باراغراف هنايا. C'est un animal très intelligent et sociable. ذكي واجتماعي. هنا راهو يوصفونا كيف هو هذا الحيوان. Il est comment il est intelligent et sociable. ذكي واجتماعي. هنا راهو يوصفونا كيفاش هو. دونك هذا هو l'adjectif. C'est là que l'élève doit relever les adjectifs. نتجبدوا هاد les deux adjectifs والتلميذ يكتبهم bien sûr هنايا. D'accord. Intelligent et sociable. Alors intelligent et sociable. صح. نروح للسؤال الرابع. Trouve dans le texte une phrase négative. غير نسمع trouve معناتها ابحث في النص عن جملة تاع النفي اللي فيها النفي، يعني نو معناتها تاع لا. نرجع نقرا السؤال الجملة الأولى في النص. Le dauphin n'est pas un poisson. Alors وين c'est beau ne pas. أنا على بالكم بلي on forme la négation en français avec ne et pas. كي نلقى ne pas نعرف بلي il s'agit d'une phrase négative. عندنا هنا في الجملة الأولى le dauphin n'est pas un poisson. ما راهوش سمك، ما راهوش non. معناها هذيك هي c'est la phrase négative que l'élève doit relever du texte. يكتبها يستخرجها ويكتبها. Le dauphin est le dauphin n'est pas un poisson.
Alors نروحو للسؤال الخامس. encadre. Je vais l'encadrer et souligne نسطر souligne نسطر على لو سي او دي dans la phrase هذه اللي عطاوها لنا. ما تنساوش بلي لو سي او دي راني درت لكم فيديو على لو سي او دي اللي حب يحوس يفهم الدرس يرجع للفيديو تاع لو سي او دي. alors la dauphine allait ses bébés. alors la dauphine هنا عندنا طلبوا منا d'encadrer le sujet, donc la dauphine c'est le sujet. Que fait la dauphine? La dauphine allait. alors allait هنا c'est le verbe, ما طلبوش منا نحوسوا على الverbe. allait qui? allait ses bébés. alors ses bébés c'est le COD. خاطر ça répond à la question qui. allait qui ses bébés, je vais souligner le COD. voilà. نجوزو دوكا للسؤال السادس. mais au présent les verbes entre parenthèses. راني رايح نصرف الافعال بين قوسين في الحاضر. au présent les dauphins le verbe s'amuser et se remuer dans le delphinarium. alors les dauphins s'amusent. هنا عندنا un verbe du premier groupe simple qui se termine par er. d'accord. donc هنا تاني ننزل لكم فيديو على لي فيرب دو بروميير جروب باش تجيكم سهل عليكم التصريف. alors هنا نحيو لو er. on enlève le er. نرجع للسوجي. شكون اللي يهضر في الجمله؟ عم يهضر لي dauphins. les dauphins. par quel pronom je peux remplacer les dauphins? par il ou elle. نرجع le singulier du mot. نقول le dauphin هو c'est le singulier du mot les dauphins. alors هنا ça remplace le pronom personnel il du pluriel. alors il s'amuse. نكتب الفعل نكتبو كيما راه. il s'amuse ونزيدولو ent c'est la terminaison. voilà. وهنا كيف se remue نكتب le radical du verbe ونديرلو la terminaison du pluriel. نجوزو دوكا للسؤال السابع. mais au féminin نحول هنايا الى المؤنث. عندي le dauphin est vigoureux. شفت هنا باللي هذا vigoureux c'est un adjectif. alors cet adjectif se termine par EUX. نتوما قريتو في القسم قريتو بلي les adjectifs qui se terminent par EUX au singulier forment leur féminin au masculin forment leur féminin en euse. donc هنا la dauphine est vigoureuse. alors نحيو الاكس ونعوضوه بالاس والاو نحصلوا على لو féminin. نجوزو دوكا لا برودكسيون écrite. يطلبوا منكم de rédiger un texte de 4 phrases où tu présenteras un animal de ton choix. n'oublie pas de donner un titre au texte. تمدوا عنوان للباراغراف ديالكم. mettre les verbes au présent de l'indicatif. تصرفوهم برك au présent et utiliser la troisième personne du singulier il et elle. وهنا تمدوا برك des phrases courtes هكذاك avec sujet verbe et complément. sujet verbe complément ديروا un point تعاودوا تولوا la lettre avec la lettre majuscule وتعاودوا ديروا des phrases simples باش هكذا ما تغلطوش. هنا vous allez choisir un animal parmi هذوما les animaux اللي عطاوهم لكم. عطاو لكم le chien, la vache ou le lion. وتاخذوا منا توصفوا الانيمال هذا تقولوا عليه est-ce qu'il est domestique, sauvage, carnivore ou herbivore. تقولوا وين يسكن où est-ce qu'il vit. par exemple si je choisis le lion par exemple, je vais dire que le lion est un animal sauvage carnivore. il vit dans la jungle par exemple. il se nourrit de viande ou de هكذاك صافي نديروا un petit paragraphe وانتم تعاونوا روحكم من هذوما le tableau suivant. alors انا نتمنى تحطوا لي في التعليق تاعكم un petit paragraphe هكذاك وانا نشوفوا ونمد لكم الملاحظه. وهكذا نكونوا كملنا الموضوع تاع نهار اليوم. ما تنساوش ابونيفو سور ما شان. واللي يسحق كاش درس معين ولا ما فهمش حاجه في النص هذا ولا يخليها لي في التعليق وانا راح نجاوب عليه باذن الله. والسلام عليكم.
encadre le sujet et souligne le COD dans la phrase suivante. Bon, طلبوا منا ننكادريو معناتها نديروها في اطار. encadre ça veut dire ديرها في اطار. encadre le sujet معناتها كي نبحث نصيب السوجي تاع الجمله je vais l'encadrer et souligne نسطر souligne نسطر على le COD dans la phrase هذه اللي عطاوها لنا. ما تنساوش بلي لو سي او دي راني درت لكم فيديو على لو سي او دي اللي حب يحوس يفهم الدرس يرجع للفيديو تاع لو سي او دي. alors la dauphine allait ses bébés. alors la dauphine هنا عندنا طلبوا منا d'encadrer le sujet donc la dauphine c'est le sujet. que fait la dauphine allait. alors allait هنا c'est le verbe ما طلبوش منا نحوسوا على الverbe. allait qui allait ses bébés. alors ses bébés c'est le COD خاطر ça répond à la question qui allait qui ses bébés je vais souligner le COD. voilà نجوزو دوكا للسؤال السادس. mais au présent les verbes entre parenthèses راني رايح نصرف الافعال بين قوسين في الحاضر. au présent les dauphins le verbe s'amuser et se remuer dans le delphinarium. alors les dauphins s'amusent. هنا عندنا un verbe du premier groupe simple qui se termine par er. d'accord donc هنا تاني ننزل لكم فيديو على les verbes du premier groupe باش تجيكم سهل عليكم التصريف. alors هنا نحيو le er on enlève le er نرجع للسوجي شكون اللي يهضر في الجمله يهضر les dauphins. les dauphins par quel pronom je peux remplacer les dauphins par il ou elle نرجع le singulier du mot نقول le dauphin c'est le singulier du mot les dauphins. alors هنا ça remplace le pronom personnel il du pluriel. alors il s'amuse نكتب الفعل نكتبو كيما راه il s'amuse ونزيدو له ENT c'est la terminaison. voilà وهنا كيف se remue نكتب le radical du verbe وندير له la terminaison du pluriel. نجوزو دوكا للسؤال السابع. mais au féminin نحول هنا الى المؤنث. عندي le dauphin est vigoureux. شفت هنا باللي هذا vigoureux c'est un adjectif. alors cet adjectif se termine par EUX. نتوما قريتو في القسم قريتو بلي les adjectifs qui se terminent par EUX au singulier forment leur féminin au masculin forment leur féminin en euse. donc هنا la dauphine est vigoureuse. alors نحيو الاكس ونعوضوه بالاس والاو نحصلوا على لو فيمين. نجوزو دوكا لا برودكسيون écrite. يطلبوا منكم de rédiger un texte de 4 phrases où tu présenteras un animal de ton choix. n'oublie pas de donner un titre au texte تمدوا عنوان للباراغراف ديالكم. mettre les verbes au présent de l'indicatif تصرفوهم برك au présent et utiliser la troisième personne du singulier il et elle. وهنا تمدوا برك des phrases courtes هكذاك avec sujet verbe et complément. sujet verbe complément ديروا un point وتعاودوا تولوا la lettre avec la lettre majuscule وتعاودوا ديروا des phrases simples باش هكذا ما تغلطوش. هنا vous allez choisir un animal parmi هادوما les animaux اللي عطاوهم لكم. عطاو لكم le chien la vache ou le lion وتاخذوا منا توصفوا الانيمال هذا تقولوا عليه est-ce qu'il est domestique sauvage carnivore ou herbivore. تقولوا وين يسكن où est-ce qu'il vit. par exemple si je choisis le lion par exemple je vais dire que le lion est un animal sauvage carnivore. il vit dans la jungle par exemple. il se nourrit de viande ou de هكذاك صافي نديروا un petit paragraphe وانتم تعاونوا روحكم من هذوما le tableau suivant. alors انا نتمنى تحطوا لي في التعليق تاعكم un petit paragraphe هكذاك وانا نشوفوا نمد لكم الملاحظه وهكذا نكونوا كملنا الموضوع تاع نهار اليوم. ما تنساوش abonnez-vous sur ma chaîne
واللي يسحق كاش درس معين ولا ما فهمش حاجه في النص هذا ولا يخليها لي في التعليق، وانا راح نجاوب عليه باذن الله. والسلام عليكم.